Pozdrav svima! Sada ću vam pokazati šta je bitno da uradite pre svakog korišćenja motorne testere i na koji način da ispravno startujete motornu testeru. Pre korišćenja motorne testere je potrebno da uradimo nekoliko provera. Jedna od njih je provera rezervoara. Znači da proverimo da li imamo dovoljnu količinu goriva i ulja za podmazivanje lanaca u rezervoarima. Znači sada postavimo ovakvu motornu testeru, uzmemo neku četku i sa njom obešemo ovako okolo čepa, da skinemo svu prljavštinu da ne bi upala u rezervoar. Evo, sada smo to uradili. Znači, ova motorna testera posjeduje čep rezervoara sa preklopnim krilcem i njega je veoma jednostavno skinuti tako što podignemo krilce i na levu stranu odšrafimo čep i skinemo ga sa strane. Znači, pošto je ovo dvotakni motor, kao gorivo koristimo mešavinu ulja i benzina u odnosu 1:50, a to znači da u mešavinu stavimo jedan deo ulja na 50 delova benzina. Znači, ako vam je lakše da napravite mešanu, pokazat ću vam na drugi način, to jest objasnit ću. Znači, uzmete kanister od 5 litara benzina i u njega sipate 100 ml ulja, znači za pravljenje mešavine. Znači, pošto je ovo original motorna testera, najbolje bi bilo da se kupi i original ulje za pravljenje mešavine. Znači, evo sada ću vam pokazati kako izgleda jedna gotova mešavina. Znači, evo ovde. Znači, to je već izmešano ulje i benzin i ono je spremno za korišćenje. Znači, pre sipanja dobro izmućkamo kanister i zatim uzet ćemo jedan levak i polako ćemo da dospemo gorivo u rezervoar. Znači, kada dopunjavate, nikada nemojte da previše dopunite rezervoar, jer tada dolazi do prosipanja, znači viška goriva usled stavljanja čepa. Evo, to je to. Možemo da stavimo sa strane gorivo. Znači, mešavina sada više neće trebati. I jednostavno, znači, postavimo čep na dole, okrenemo ga u desno i spustimo krilce. Znači, kod starijih čepova, znači sa navojem, je bilo moguće da dođe usled vibracije prilikom rada motorne teste, da se šraf odšrafi i da dođe do curenja tečnosti. Znači, isto tako sada podignemo krilce rezervoara za ulje, skinemo poklopac i ukoliko je potrebno dospemo ulje za podmazivanje lanca. I to smo uradili. I sada vratimo čep. Znači, on ima svoje početnu poziciju na kojoj mora da postavimo i zatim da okrenemo. Znači, imamo svoju oznaku, evo ovde. Okrenemo i pritisnemo na dole. Pogledam da li smo dobro zatvorili, izgleda. Dobro. I znači, to smo uradili tu proveru. Sljedeća stvar koju moramo da proverimo jeste lanac. Lanac je potrebno da bude oštar, znači svaki put kada koristimo motornu testeru, i ne sme biti ni previše labav. Znači, ovdje ne sme da ima stomak, jer u tom slučaju može doći prilikom sečenja do spadanja lanca i motorna testera, znači, slabije seče,
pa može doći čak i do pucanja lanca, što može biti jako opasno. Znači, a ujedno ne smije biti ni pretegnut. Ukoliko je pretegnut, dolazi do trošenja materijala, na primjer, oštećuje se jako lančanik i zvezda na motornoj testeri. Znači, lanac moramo da rukom ovako slobodno možemo pomerati. Evo vidite, on se lepo pomera, što znači da je dobro stegnut. Sljedeća stvar koju moramo provjeriti pre nego što upalimo motornu testeru jeste ovdje ručica, a to je u stvari kočnica. Znači, ona se aktivira pritiskom na dole. Evo, sada ste čuli, sad je aktivirana i sada lanac više ne može da se pomeri. Sada ćemo otkočiti kočnicu i lanac ponovo možemo da pomeramo. Znači, prilikom aktiviranja kočnice istog trenutka se zaustavlja lanac. To isto možemo i prilikom rada da napravimo. Sljedeća stvar je provjera ručice za gas. Znači, ručica za gas ima sigurnosni mehanizam, to jest blokadu, i ne može biti aktiviranja bez pritiska ove blokade. Znači, vidite, ne možemo da stisnemo, nego prvo pritisnemo blokadu i zatim možemo da pritisnemo ručicu gasa. Znači, ručica gasa mora da se vraća u prvobitni položaj. To je jako bitno. Znači, kada smo uradili ove provjere, još jedna provjera je potrebna, a to je da provjerimo da li ulje iz rezervoara podmazuje lanac. Tu provjeru možemo da izvršimo jedino kada je motorna testera upaljena. Tako da ćemo to uraditi kasnije. I to su, znači, neke od bitnijih stvari koje je potrebno uraditi pre svakog korišćenja motorne testere. Sada ću vam pokazati i startovanje same motorne testere i šta je potrebno uraditi. Znači, ovdje imamo jedan, znači, kombinovani prekidač i imamo 4 oznake. Znači, prva oznaka je stop i ona služi za gašenje motora. Znači, kada motor radi, znači, kada prebacimo prekidač na ovu poziciju, istog trenutka se motor ugasi. I na ovoj poziciji paljenje je isključeno. Zatim imamo položaj za rad, on se nalazi na drugom mjestu i u ovom položaju motor radi ili može biti startovan. Zatim treća pozicija je startni gas i služi ovaj položaj za startovanje toplog motora i aktiviranjem ručice za gas kombinovana pologa skače u položaj za rad. Znači, kada upalimo motornu testeru, stisnemo ručicu gasa i ovdje će automatski da se prebaci na ovu gore, znači, polje i, znači, motorka može biti korišćena. Imamo dole na dnu još jednu poziciju, a to je zatvorni startni otvor leptira. Znači, na ovom položaju se startuje kada je motor hladan i kada se motor posle startovanja gasi pri dodavanju gasa. I koristi se kada je rezervoar ispražnjen radom. Znači, kada smo, znači, radili i kada smo potrošili sav benzin i motor se ugasio, to jest svu mešavinu. Znači, položaj startnog gasa motora, on se koristi kod toplog motora, znači to je drugi položaj ponovo. I posle prvog paljenja, znači kada smo na donjem položaju čuli zvuk motora, znači kada se motor javi, prebacimo na položaj startnog gasa i upalimo testeru. Znači, nakon toga stisnemo jednom ručicu gasa i kombinovana pologa će preskočiti u radni položaj. I koristi se posle startovanja, znači posle kada je motor presisao i kada smo provetravali komoru za sagorevanje, i tada je isto, znači tada palimo motor na poziciji startnog gasa. Evo, sada ću da vam pokažem samo startovanje motora. Znači, pritisnemo blokadu, ručicu gasa i prebacimo
na najdonju poziciju. Stavimo motornu testeru negdje na ravno. Bitno je da lanac ne dodiruje zemlju. Sa desnom nogom stavimo ovdje, znači čvrsto u zadnji rukohvat. Sa levom rukom pritisnemo, znači, motorku na dole. Uhvatimo starter, prvi put povučemo blago polako i zatim ubrzano vučemo nekoliko puta dok se ne čuje zvuk motora. Znači u ovom slučaju se motor nije javio, prebacimo na startni gas, ručicu i vučemo sve dok se motor ne upali. Evo, znači motor se javio, upalio se i nakon toga smo pritisli ručicu gasa i on se prebacio na radni položaj. Znači upalimo motor. I sada ćemo da izvršimo provjeru odmazivanja lanca. To uradimo tako što stavimo iznad panja motornu testeru i dodamo gas. Ubacimo motornu testeru. Znači, ukoliko na panju nema mrlja od ulja, znači motorna testera ne podmazuje lanac. Onda je potrebno da skinemo ovaj deo i da provjerimo, znači najčešće se dešava da upadne piljevina unutra i da zablokira kanal koji dolazi od, znači, rezervoara do lančanika. Ono što još trebate da obratite pažnju jeste da izbjegavate da sečete sa gornjom četvrtinom vanca, jer dešava se takozvani povratni udarac. Znači to je kada prilikom sečenja zakačite sa ovim delom motorne testere neku granu ili vam se ugasi u drvetu testera i kada je startujete hoće da odskoči na gore, znači prema licu, i to može biti jako opasno, čak i može da dovede do smrtonosnih povreda. Zato prilikom rukovanja čvrsto držite sa obe ruke motornu testeru i pokušavajte da režete uvijek, znači uvijek da sečete sa punim gasom i morate pažljivo da rukujete. Znači motorna testera jeste dobra alatka, ali ne oprašta greške. Evo sada ste vidjeli na koji način se ispravno pali motorna testera i šta je sve potrebno da uradite pre samog korišćenja motorne testere i pozdrav!